Dom 90. Я съемок сега ки доми навада زندگی میکردم امروز съемка کنم как раз они доми навада Geceden sağda boşaydı. вот теперь Сада рохи пацан зур вай карса бай бай бачамада на куҷа новый дом строили Америка Эмират да уз пули зур рохи карса а кажа да рохи карса доми навада аус чикарса Gronfu bre. Last, نمیدونم اونجا من کجا دیگه بچه؟ من نمیدونم کدام سر میری میپرسیم تو میای خودت تو؟ هی نه توی هی کامس تو صابر بدی تو؟ معلش давай Bir öpüş çok tutulamadım. Çok kırıyor ya. او نام آخرم گیدو توی ده جوی نایی بازمش کجا دای بگو کیه؟ ها؟ اومد سوز اومد خاندی؟ سوز نوی دوم نه؟ هرچی نه نوی دوم استرایل بود بروی نرمال اوکی میگیم اینا اینم یا اوتام گفت باز کدای گفت نسیار بگذاشته گفت یا odam Ovo je Sadik Sadik Čorda 14. Sadik Тринадцатый садик, там дальше 14 садик находится. Вот рядом школа 45-й номер. А вот это музыкальная школа. Доми Навад. Доми Айхама Дарози. Махия. Май чанд падез боша. Аш падеза, не падеза. Сами длинный домик.